سلام لك إرمي سلام يكون عالم سلام 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 لنا عندك منه لما أنت خاب بلا كده حدثت زبالنا كل كلي لكم الله هذا لايك سبسكرايب مجمرة لايك مجمرة بكريمة كم وصل يوم أفتا زحبركم حدث channel سبسكرايب زبركم زي قبل كده مسكونكم أبز طرفكم كأبزا حدث channel سبسكرايب زبركم مخنياتو حتى تعرفين تعرفين كساجر سلسلة أبزا درفتكم كأنت يكبروا لا يكبر حلالك بكريمة حدا إلى خجمره زي قلت إثيوبيا وخوين هالوس نعاسب تفرق إرترا وخوين كات زنبر إرترا وخوين كات زنبرس ثم حد كابرجد محمد زطلمو دليت فتحينا قرمنا زلو كابني زقبرا يبهال تفتاو شو زبهال كم وكاني إرترا ويان كوينوس تفرقت نعاسبينا تزولو نيرم تبغ نيرم زي قلت إثيوبيا وخوين هالوس نعاسب تفرق إرترا وخوين كات زنبر إرترا وخوين كات زنبرس ثم حد أجي تفكني كابرجد محمد زطلمو دليت فتحينا قرمنا زلو كابني زقبرا يبهال تفتاو شو زبهال كم وكاني إرترا ويان كوينوس تفرقتني عصمينا تزولو نيرم تبغ نيرم تفرقتي يكون سنة ساعات كيركم كوفة هذه تفتت خباياو إني زموتا تحساسواي جنرال زودن تسفين وسن زباء صم دلس نسخي عباي أخي عريكي أخي نسخي تمرحنا خالي نسختكم يتمرحنا دق تنبيل نحنا دق رايا بعلنا إنا نخوني تيوم كان عندنا مشام تقولوا نسخهم يتمرحون نحنا إنا نمرحها يقولوا هذه بخبابي بجنزب بتقمي بربحة يومهم زبالة لعب أبزا بكرمي حفظ شاور زيادة بعلو ونود بيتو ونقلت ولا قل أنتي نيرمس كرمي حتى وانا بإرتاوي عندك في الله أمرا رحنا كرايز أنا برجزي بخبابي في عدي ثلاث يوم نيرا كان دفع ورجع قال ولا نتنود بات ونسي كم إن شاء الله بزعبة ديتيل عتيقة بزعبة إيرتراسي تقاوم على كايس وتقايلو بمستقبل على كاي ግን ከዓ ካብቲ ኢዶም ክርሕቑ ከይደልን እዮም ምናልባት እስኻ በዚ በቃፈላለየ ምስ ክሕዙ ከይድ ሕጂ እዞም ከይዶም ዘለዉ ኣመራርሓ ካበይ ዝኸዱ እዮም እንተኢልና ግን ካብቲ ኣብ መንጎ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ህወሓት ዝነበረ ኣመራርሓ ስለዚ ሕጂ እንታይ እዮም ገይሮም ዘለዉ ማለት እዚኦም ሰባት እዚኦም ሕጂ በዓል እዚ ተስፋይ ንጉሰ ድዩ ወዲ ራያ على البرهان رتبين قبل زي حفر انتقل نزي فسلطان احنا إذا كنا حس قبله جديد من هذا سويتون لك أقول هذا ما أساسا تتبع عليه النت تي كان ذيك صرح له فتينا وزنبار وكين كأمو زي صرح له كنسو كان وانا حد ونس تقاومتينا إلى مكيدوس السايم جفت ما زلوا السايم جفت ما زلوا كفت حلف كمان سي ማለት ነቲ ተቀዳማይ ዋላ ኣብቲ ላዕሊ በተቃውሞ ናይ ኤርትራውያን ዝገብሮ ዝነበርና እንታይ ለውጢ እንፅሩ ሕጂ ንሕና ዓዲ ብዓዲ ተፈላሊና እንታይ ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ገለ ዝበሃል ስነ ሓሳብ የለን ምክንያቱስ እንታይ ትብል ኣላ ሕሜታ እያ ዳርጋ ብምሉእ ህወሓት እዚ ደቂ ዓድዋ እዮም ስለ ዝበሃሉ واي بوليتيكا رخيب وزل بزي جزية زكوا حاجة ناس نايت بوليتيكا فات أربعين يهلو دفعون سلازة حاجة خاب كم زين ود خم زين كنا مهارسي زينا بدقة ويمكن زيت ولا زلة برجينا حمد دو ولا جلدة ولا زلة وراي سدت كنجبرة ويكا نحناس ننقصن كثير من فعلنا فلسطين ولا يمكن كا ورجع بيدا وريك كني هندك على سازلة المساك كمزي انتهي زبال مترأس كبرتا فرناش هذا انتهي تاريخ التخلق عرات وعبي رسائل عرات كنت دايو اللي هو ينسى عرات رسائل مثلا سلازي حجي اسخاتكم
ኣብ ደንብ ተቃውሞ ዓሲልና ኣለና ወይ ብርጌና ሓመዱ ኮይና ኣለና ትብሉ ዘለኹም ዓራት ፍርናሽ መትረኣስ ኮበርታ ናይ በዓል ወልዳ ሓፋራት ናይ በዓል ሰልጠነ ናይ በዓል ያ ሕጂ ቁሩብ ክበርሃልኩም ኣይኽእልን ከመይ ገሊኣ ጎምፃፅ ነራ ገሊኣ ለምፃፅ ነራ ገሊኣ በራሕ ነራ ሕጂ ከመይ ኮይና ለካ ክፉእ ሰብ ዝበሃል የለና በዓል ኩሎም ተዓርዮም ሳላመን ሳላ ገንዘብኩም እንትንገና ሳላመን ሳላቲ ናትኩም ቅሳነት ዘይምርካብ ወይ ከዓ ርግኣት ዘይምርካብ ስለዚ ሓቂ ወዲ ቢቶ እንታይ ትብል ስለ ዝደለኹ ማለት ኤርትራውያን ኢኹም ግን ተሰዲድኩም ስለ ዘለኹም እቲ ክስታይ ግበሩ ሓሰብ ትምልከተና የልኩም ሕተቱ ራስ ነገር ደቂ ርማ ሕጂ ካብዚ ንምሃር ካብዚ የድሕነና ንርኢ ኣለና ኣብ ከባቢና ሱዳን ሕድሕድ ኢትዮጵያ ሕድሕድ የመን ሕድሕድ ሓንቲ ሃገር እያ ተሪፋ ዘላ እሳ እውን ካብዚኦም ደቃውሎ ደቂ ገለመለ እዚ መንግስቲ እዚ ዝገለበ ኣነ ማለት መንግስቲ ክብል ከለኹ ደቂ ማይ ኩሉ ግዜ ክትርድኡኒ ዘለኩም ሓደ ነገር ኣሎ ሃገር መንግስቲ መንግስቲ ተሃገረ ተላለያ የሪኦም ህዝቢ ሃገር ሃገር ከዓ ህዝቢ እዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግን እንታይ እዩ ሃገር መንግስቲ ህዝቢ ዋጋቲ ዝኸፍሎ ዋጋቲ ዝቃለሶ ኣስተርሒ ይነብር ወይ ወናኒ ኮይኑ ይነብር ዋንነቱ የረጋግፅ በዓል ዚኣቶም ግን እንታይ የብሉ ዘሎ እንታይ ትገብረልና ሃገር እንታይ ጌራትልናያ እንታይ ተጠቂምና ኣለና መጀመርያ ንስኻ ክትጠቕማ ክትክእል ኣለካ መጀመርያ ንሕና ኩልና ተሻዊ ኤርትራውያን ኩልና መጀመርያ ነታ ሃገር ክንጠቕማ እዩ ዘለና ክንከላኸለላ ክንክእል ኣለና ደው ክንብል ክንክእል ኣለና ብድሕሪ ኢኻ እቲ ዓስቢ ናይቲ ዋጋ ይትብሎ ክትረክብ ትኽእል ስለዚ ስደተኛታት ኮይና ዓሰብ ትግባአና ምፅዋዕ ትግባአና ከይንብል ኣብ ደገ ኮይና በዓል እስከ ኣብዚ ሲ ዳሕራይ ምስታ ዳማይ ሸለል ኣዚዝካ ኣለይ እምበር እዞም መናፍስትስ ንኢሳያስ ቀረባ ቤተሰቡ ድዮም ኮይኖም ንዑ ጥራሕ ሒዞሞ ማለት እዚ ንሕናስ ምዞም መናፍስቲ ዲል ክንገብረሉ ንኽእል መንገድስ ብኸመይ ክንረክብ ንኽእል እስኻስ ኣፍልጦ ኣለካ ሕጂ ነዞም መናፍስትስ ብኸመይ ክንረኽቦም ንኽእል ኣነ ሕጂ ምዞም መናፍስቲ ውዕል ገይረ ንኢሳያስ ኣብ ምእላይ ምነጠፍኩ ነይሩ ምወደብናዮም ካብዚ ሙሉእ ተቃውማይ በዓል ጆን እንታይ ይጠቕምካ ካብ ንጆን ወዲብካ ተቃውሞ ምክያድ መናፍስቲ ወዲብካ ተቃውሞ ምክያድ ሓሽ ሕጅስ ምስ መናፍስቲ ኣሚንካ ምስ ጋህዲ ትበኣስ ኣለ ሓርዳእካ ኣለዲ ናይ ሞጎስ ጭብጢ የለን ናይ ሞጉሻ እስኻ ሜራሓወይ ኣይተኣምን እንትኸውን እዚ ናይ መናፍስቲ ነገር ገለገለ ሜራሓወይ ተኣምነሉ ዶ ሜራሓወይ ከመይ ኢኻ ማለት ሲ ሰባት ምሰጋንንቲ ቃል ኪዳን ኣትዮም ሰባት ከፅምቱ ክውድኡ ከም ዝደልዩ ሰይጣን ድመርሖም ሰባት ከም ዘለዎ ገለ ተኣምን ዶ ብጥንቆላ ደኣምኑ ሰባት ከም ዘለዎ ገለ ሕጂ ጥንቆላ ከም ዘሎ ይፈልጥ ግን ኣነ ኣብ ጥንቆላ ኣብ ገለመለ ኣብ ከምስታት ኣነ ኣምኒ ግን ሕጂ እዚ ሞጎስ ዝበሃል ማለት ንብዙሕ ሰብ ይልክም እዩ እንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ ኣብዛ ናይ ናቕፋ ፕረስ ናቕፋ ፕረስ ማለት ዳርጋ ኣብቲ ፅንኩር ግዜስ ዕርዲ ናይ ሃገር እያ ነይራ ውሕድ ዘይበሃል ኣበርክቶ በዓል ኤሪ ኢንተረስ ናሽናል ኤሪ ኢንተረስ የንገለ ዝብላ ሕጂ ከምዚ ንምፍርራህ ድዮም ዝሓስብሉ ዘለዉ ውልቀ ባህርያዊ ኣነ ብውልቀይ ንህዝበይ ክወስዶ ዝኽእል ሓላፍነት በይነ እዩ ኣብ ውልቃዊ ባህረይ ከዓ ንዘጋጥሙኒ ሰባት ድዮም ዝተፈላለዩ ውልቃዊ ክስታይ ከጋጥመኒ ከሎ ግን ኣነ ምናልባት ሕማቕ ሰብ ክኸውን ይኽእል
ብዙሕ ተፃዋርነት ዘይብሉ ዓይነት ሰብ ክኸውን ሰብ ብገለ እንተበዲልኒ ኣብ ዝኣተወ የእቶ ዓቕሚ ይርከብ ኣይርከብ ብዘየገድስ ዋላ ክሳብ ዓቕሚ ዝረክብ ተፀብየ ነዚ ሰብ እዚ ንሕስያ ዝበሃል ዓይነት ክገድፍ ዘይደሊ ዓይነት ሰብ ክኸውን ይኽእል ፅሑፋት መጀመርያ ይመስለኒ እቲ ርግፀኛ ይኮንኩን ፅሑፋት እንዳምፅኡ ገለ እንዳገበሩ ምስ ውልቀ ሰባት ዝፀሓሓፉ ዝነበረ ዝመስል ገለ እንዳምፅኡ ዝመስሉ ከምዚ ንክድህልዎ ዓይነት ብዙሕ ተግባራት ይገብሩ ኣለዉ ግን እዞም ከምዚኦም ዓይነት ዝብሉ ሰባት እዚ ኣብዚ እንታይ ክብል ኢና ንሰምዖ ፀኒሕና ሓደ ሓላይ ኣብ መብዛሕትኡ ፅሑፋት እንተሪእካዮ ከዓ ኣብ ኣሕመድ ከምዚ ኣብ ኣሕመድ መፂኡ ክመርሓ ኢትዮጵያ ክመርሕ ኣይከኣለን ኣዲስ ኣበባ ንባዕላ ካብ ኢዱ ትመልክላ ግን ኣይደነው ናፍቲ ሃይማኖት ዓይነት ዝዘፍጠጡ ሰባት እዮም እዞም ከምዚኦም ዓይነት ዝበሉ ሰባት ከዓ ቀስ ብቀስ ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ሓደጋ ከዓ ውሑድ ኣይኮነን ሰባት እዮም እንዳኣከቡ መፅኦም በዓልዚ ቸሪኖ ዝኣረገ ዚንጎ ወዲ መን እዚ ውፉይ መፅእ ከሎ ተረእናስ እንዳበለ ቀስ እንዳበሉ ፈኸም እንዳበሉ የመፅእ መወዳእታ በቃ ስውእ ዝበሃል እሞ ከዓ ወዲ ስውእ እየ እንዳበለካ እንከሎ ዳርጋ ኣቡኡ እዚ ክሕድ ሰብ 24 ጉንበት እንታይ እዩ ስዋኣት ኢሳያስ ኮብልዮም ተሰዊኦም ንዓና ምንም ዝገበሩና ነገር ግን ሜላታት እንዳቀያየሩ ግን ክንደይ ሰባት ክሕዙ ፈቲኖም ነይሮም ውሕዳት ኣይኮኑ ስለዚ በዓል እዚ ሃላይ ዝመስል ቆልዓ ከዓ ኣብ ቲክቶክ ሰባት የላሙድ እዮም ዘለዉ ቆቁሩብ እዮም ዘላሙዱ ዘለዉ ቆቁሩብ ሕጂ ንሓደ ነገር ከምዚ በቃ ቀስ እንዳበልካሲ ከም ኖርማል ነገር ወይ ከም ታራ ነገር እንዳገበርካየ ትመፅእ እሞ ሽዑ ኣብቲ ማእኸል ሰብ ዝያዳ ሰብ ትስሕብ ዝያዳ ንስኻ ከዓ ናብ ሰባት ተቐርብ ናብ ሰባት ምቕራብካ ኣይኮነን ናብ ሰባት ምስሓብካ ኣይኮነን ግን እንታይ ዓይነት መፃወርያ ሒዞም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ኣብዚ ናቕፋ ፕረስ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት እንተሪእኩሞ ከዓ ብጣዕሚ ዘስደምም ወይ ከዓ ከምዚ መን እዮም እትዮም ሰባት እቲኣቶም ከዓ ከምዚ ብፕራይቬት ዝተፀሓሓፎ ድዩ ዋላ ኤዲት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣይደለም ግን ብዝኾነ ንናቕፋ ፕረስ እዚኣ ኣብ ፅሑል ኢኹም እንታይ ክብሎ ደሊ እስኻ ሃገር ኢኻ እስኻ ህዝቢ ኢኻ እስኻ ውፅኢት ናይ ብዙሕ ኣፍቀርቲ ሃገርን ህዝብን ዝኾኑ መናእሰይ ከም ሓደ ዓንዲ ኢኻ ብዘየገድስ ሕጂ ከም በዓል እልፊ ጀልጋፋት ወዲ ጀልጋፋት ከምዚ ምናልባት ኦኬ ከምዚ ምውፃእ እንተጀሚሮምስ ገለ ዝብል ስጋኣታት ከይሓድረካ ሓደ ሰብ ውልቃዊ ህይወቱ በይኒ ሓላፍነት ናይ ሃገሩን ናይ ህዝቡን ተሸኪምዎ ዝኸይድ ወይ ከዓ ዝወስዶ ከዓ በይኒ ስለዚ ኣብ ውልቃዊ ህይወትካ ከም ድላይካ ኩን ከም ድላይካ ሓደ ክንሰግሮ ዘይግባእና ነገር እንተልዩ ግን ብዛዕባ ህዝብናን ሃገርናን እንታይ ድባል ቀይሕ መስመር ክንሓልፎ ዘይግባእ ክሳብ ዝሃለወ ብእልፊ ጀላብብ ወይ ከዓ ሃይማኖት ኣይኮነን እታ ከምዚ ምንባር ዘፅልኦም ዓይነት ሰባት እንተታት እንተውፅኡ ብዛዕባኻ ድንብርፅ ክፍለካ ኣይምነን ምክንያቱ ብፅሑፋትካ ሰብኣይ ኢኻ ሕጂ እውን ቀፅሎ ሰብኣይ ኩን ልዕሊኡ ኩን ሜይቢ ዝኾነ ሰጋእጋእ ከይትብል ካባይ ምባል ደሊኻ ኣይኮነን ግን ክብል ስለ ዝደለኹ እየ ብምቕፃል ናይ
بزعبة بريزيدنت إساس أفريقيا أبت كريستيان استسانا مصبع الزي هنا بجاء بعل قال بوزحت بحث بوزحت سبات هم زمان حدا مسلم حاوناون بوزحت تزاريبهم يعني سو داين يشتغل محل لسه له هي الحكريمة مجمرس تا السلطان تمتصي كاب سبا يكون سلطان سأدلي مش እግዚአብሔር زيادة مريض خدف ألكان كله سلازم حدي إذا زي فلت ومرحت خاء علونا عين بلنينا يجاجي دو أول شيء جزء يجاجي يوم شلو وبلي ما بكده جد كل جزء زيادة نهزبن حجرن كنتي وحز خلصي منجستي እግዚአብሔር አምላክ عدل تي زعبي عدل ويزبزح عدل أبزا جنباري يزيد الطفل ስለዚህ نحنا ኣብ ምድሪ ሓበሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤርትራስ ብዙሕ ግዜ ብበረኻ ይምፁ ፍርሃት እግዚኣብሔር ምስጢር ሃገር ክውንነት ህዝባውነት እዚኦም ኩሎም ዝሓትት ገና ክመፁን ከለዉ ካብ በረኻ ተሰኪሞሞ ዝመፁ ሓላፍነት ስለዚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቤተክርስትያን ምስላሙስ እንታይ ይዛሕምሞም ወላ ሓደ ነገር ክርዳእካ ይኽእል ግን ኣብዚ እንታይ ክርዳእካ ይኽእል ጥራሕ እንታይ ኢልና ናይ መጨረሻ ደናቁ ሰባት ተዛሪቦም ኢልና መልሲ ንህብ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ ደንቆሮ ስለዚ ኣብ ቀፃለ ትሕዝቶ ክሳንረኸብ ሓላላ ተደቀሪ መሰሰናዩ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ኢኹም علقن قدل زبارة قرن مسقدل نمكلن العما نسيرو بعاد المد الرابح قصرو نسمري حكوين عيد وبدن عيل فتن سلعتي زبدن ويا لنزل حزبي إريترا استخل بدمو بنديرا بعلخا إريترا حزبي